decision game 3 na tamaw nga board sa atong undercard bakbakan between Team Talisay and Lapu-Lapu City. Team Talisay has won game 1 and game 2 owned by Team Lapu-Lapu. Okay ni, mauna ni atong decision mga birds. Amo champion na amo daw gani mauna ma-champion sa ato ang undercard bakbakan diri sa Lupa Court, ilang-ilang Lagtang, Talisay City. And then sa Randy, Boss Randy Labaho promotion. O gato mga organizer sila si Boss Rancil Labaho and Boss Gilbert Briones, mao na itong mga organizer dire. 2-0 na. Team Talisay leaving 2 points di Team Lapu-Lapu. Ito ara, kuha pa. Ruiz on the attack. Grabe. Suga bulaha. Kung asin tira Ruiz mga birds. 3-0 na, 3-0. Inside. Side out. Bola sa Team Lapu-Lapu. Here comes Bornok. Drop shot, kuha. Bornok. Bagdok tirada. Bagdok. Atsa. Ay, tuara. Kuha pa. Bao sa Ruiz. Ruiz Pugot. Si The Black Mamba Ruiz. No, Tris na. Kini para dos. Nakatukmod si Albert. Gipabutang si Drake. Bunda kang Ruiz. Nindot pagkatira mga birds. Pero awa si Denver mga birds. Para igualis. 2-3 na mga birds. Si Drake. Grabing tampok si Drake. Di makaon mga birds. Makahilo mga birds. Igualis 3 na mga birds sa atong decision. Si Bishop Bornok. Pokot si The Black Mamba. 4-3 na. Shout out ni Sir Jonathan Arquio na. Mao na pinanser sa Lapu-Lapu, Team Lapu-Lapu. Ang Trust di Process Apparel. May overtake na ang Team Lapu-Lapu sa atong game 3 decision. 4-3 na mga birds. Bornok para 5. Ruiz, let it by. Bornok on the offensive. Bornok again. Bundak kay bundak. Tara! Allah, malasa. Malasa yung Albert 4-3. Swag itaw. Nilapas pag yun. Over pag yun ang tira ng Albert. Undak-undak si Albert Servisyo Ruiz. 3-4 mga birds. Sabit si Randy. Short ang tirang Randy mga birds. Tris 4. Servisyo Cedric. Bornok. Out. Tali size ball. Servisyo Randy. Easy ball. Patay mas Randy easy ball ni Cedric. Waksag gang superhead. Servisyo Albert. 4-3 sa ato skora. 1 point lead in favor of Team Lapu-Lapu. Bornok defending. Bornok again. Sakitam tira pamali ay bukog. Size 3 mga bird, size 3. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap.
O gang Arnoco Ono, Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Ay, i-spike kan silang Albert. City 3 na. 8-3. Team Talisay must stop the bleeding. Wala, tinambakan na sila mga birds. Albert na naman on the attack. My God, sagang ni Denver. Laki ni. Ay, lapse sa depensa sa Team Talisay. Noy na, 9-3 na. Last 3 na mga words. Kalitin na yun. Marua servisyo ay. G3 na, G3. Last 2 na mga words. Ang team Lapu-Lapu. Randy, let it fly. Cedric. Randy again. Tukbol, ay. Huwag nakapunit. Lipat ang tanan. 11-3. Last ball. Para champion na. Denver, kuha. Bornok. Inside. Congrats Team Lapu-Lapu. Mao sila ato ni champion sa ato ang undercard. Bornok, Cedric, Albert.